محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کے حدیث مبارکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے جب بھی اختیار کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے آسان تر کو منتخب کیا جب تک کہ وہ گناہ نہ ہو، اور اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے ہوتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاطر کبھی انتقام نہیں لیا، اس صورت کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے بدلہ لیتے. آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. انتخابی نوٹیفیکیشن کے معطل ہونے کے بعد عوامی مسائل کے حل کے لیے اس پیر کو دوبارہ ہوگا پرجوانی پروگرام کا انعقاد. ضلع کلکٹر بیلٹ شاپ سے شراب کی بوتلیں سرقہ کرتے ہوئے فروخت کرنے والے ملزمین کو پولیس نے کیا گرفتار، بھیجا ریمانڈ پر. بھینسا اے ایس پی اویناش کمار. دیوی روڈ علاقہ جہاں اہم کاروباری کمپلیکس ہے، ون وے کی وجہ کاروبار متاثر. تاجروں نے دکانیں بند کرتے ہوئے کیا بڑے پیمانے پر احتجاج، ون وے ہٹانے کا مطالبہ. اب خبریں تفصیل سے. انتخابی نوٹیفیکیشن کو معطل کرنے کے بعد پرجوانی پروگرام کو معمول کے مطابق منعقد کیا جائے گا. ضلع کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی نے کیا انکشاف. ضلع کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی نے آج جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ پرجوانی پروگرام جو کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس کلکٹریٹ کے کانفرنس ہال میں ہر پیر کو منعقد کیا جاتا ہے، اس ماہ کی 13 تاریخ سے معمول کے مطابق منعقد ہوگا. انہوں نے یاد دلایا کہ پرجوانی پروگرام کو بلدیاتی انتخابات کے لیے ماڈل ضابطہ اخلاق کے نفاذ کی وجہ سے عارضی طور پر ملتوی کر دیا گیا تھا. کلکٹر نے کہا کہ چونکہ مقامی انتخابات کا عمل فی الحال تعطل کا شکار ہے، پرجوانی پروگرام معمول کے مطابق دوبارہ شروع ہوگا. اربن ایم ایل اے دھنپال سوریہ نارائنا نے کہا کہ ضلع کو اس بات پر فخر ہے کہ نظام آباد کے کھلاڑیوں کے مناسب میدان نہ ہونے کے باوجود قومی اور بین الاقوامی سطح پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے، اور کہا کہ آئندہ اسمبلی اجلاسوں میں وہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کام کریں گے اور ضلع میں اسپورٹس گراؤنڈ اور کھلاڑیوں کے لیے تمام سہولت سے آراستہ اسپورٹس گراؤنڈ تعمیر کرنے کے لیے کوشش کریں گے. اربن ایم ایل اے دھنپال سوریہ نارائن نے نظام آباد ضلع ہیڈ کوارٹر میں 3 روزہ تائیکوانڈو کراٹے ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایک طرف وزیر اعظم نریندر مودی دیہی سطح کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کر رہی تو دوسری طرف وہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو سامنے لا رہی. انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ریاست میں پچھلی حکومت نے کھلاڑیوں کی مناسب حوصلہ افزائی نہیں کی. یہ بڑی بات ہے کہ ضلعی مرکز میں شہری حلقے کے کھلاڑی کھیلوں کے میدان نہ ہونے کے باوجود ضلع کی بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے. انہوں نے کہا کہ کھلاڑیوں کے لیے کھیلوں کے میدانوں کی ضرورت ہے، اور اگر حکومت ضلعی مرکز میں کھیلوں کے میدان بنائے تو یہ ضلع کے کھلاڑیوں کے لیے بہت مفید ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ حکومت نے کھیلوں کے میدان مختص نہیں کیے، حالانکہ ضلعی مرکز میں خصوصی اسپورٹس گراؤنڈ قائم کرنے کے لیے ماضی میں کلکٹر کو درخواستیں پیش کی گئی تھی، اور کہا کہ آئندہ اسمبلی اجلاس میں ضلع میں کھیلوں کے میدان اور کھلاڑیوں کے لیے تمام سہولیات سے آراستہ اسپورٹس گراؤنڈ بنانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. بی آر ایس حکومت کی جانب سے کروڑوں روپیوں کی لاگت سے ایم ایل اے کیمپ آفس بنائے گئے تاکہ ایم ایل ایز کو عوام تک رسائی حاصل ہو. اب ایم ایل اے کیمپ آفس مویشیوں کی پناہ گاہ بن چکی. ایم ایل اے ان دفاتر کا استعمال کرے اور عوام کو خدمات فراہم کرے. بھودن سابق ایم ایل اے شکیل عامر کی پریس کانفرنس.
साबिक एमएलए शकील आमिर ने बोधन कस्बे में अपनी रिहाइश गाह पर मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि बोधन हलके में गुज़िश्ता 2 सालों में तरक्की ठप होकर रह गई। उन्होंने कहा कि एमएलएस के कैंप ऑफिस सरकारी फंड से बनाए गए ताकि एमएलएस को आवाम तक रिसाई हासिल हो। मवेशियों की पनाह गाहें बन चुकी है। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि यहाँ तक कि जिन एमएलएस को मुकामी तौर पर आवाम के लिए दस्तयाब होना चाहिए, उन्हें उनसे मिलने के लिए निजामाबाद जाना पड़ता है, और कहा कि अगर सुदर्शन रेड्डी को वजारती ओहदा मिलता है तो उन्हें खुशी होगी, लेकिन इस वक्त तक उन्होंने हुकूमत से बोधन हलके में फंड्स लाने और तरक्की को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले बीआरएस कायदीन को धमकाना दुरुस्त नहीं। దివాళీ ఉంది, కనీసం దీపావళి ముందైనా ఆ చీరలు ఇచ్చేస్తే, ఎందుకంటే ఎలక్షన్ కోడ్ లేదు కాబట్టి కనీసం దీపావళి అయినా అక్క చెల్లెలు చేసుకుంటారు. మళ్ళా ఎమ్మెల్యే గారు చొరవ తీసుకొని ఇమీడియట్గా ఆ చీరలు అనేది ఇప్పుడు పంచితే వాళ్ళకు ఉపయోగపడతాయి దీపావళిలో అని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. అలాగే ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం, అభివృద్ధి కొరకు మేము అన్ని విధాలుగా మీకు సహకరించడానికి మేము రెడీ ఉన్నాం. మీరు ఎక్కడ రమ్మంటే వస్తాము. మీరు ఎటువంటి అభివృద్ధి కొరకు మాతోటి ఏం సహకారం కావాలా మేము అన్ని విధాలుగా పూర్తి స్థాయిలో నేను కానీ మా కార్యకర్తలు కానీ అన్ని విధాలుగా మేము తయారున్నాం. దయచేసి బోధన్లో అభివృద్ధి పనులు మొదలు పెట్టాలా, రైతులని ఆదుకోవాలా, అనేక వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి సమీక్ష తీసుకొని నియోజకవర్గ రివ్యూ తీసుకొని అన్నీ కూడా వాళ్ళకు సాల్వ్ చేసే విధంగా పనిచేయాలని విజ్ఞప్తి. तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत शाख आरमूर सदर मौलाना इकराम उल्लाह को एक अनजान नंबर से कॉल करते हुए इंतहाई बदकलामी, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए जहनी अजियत से दो चार किया जा रहा, जिस पर उल्मा बरादरी ने गहरी तशवीश जाहिर की और आज नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज़ मोहम्मद लई ख़ान के हमरा मुफ्ती सईद अकबर दामद बरकातहुम वो मौलाना इकराम उल्लाह वो दीगर उल्मा इकराम ने कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या से खुसूसी मुलाकात की और इस तरह कॉल करते हुए गाली गलौज वो धमकाने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और छानबीन करते हुए सख्त सज़ा का मुतालबा किया और उल्मा इकराम के साथ इस तरह की हरकत को नाकाबिले बर्दाश्त और इंतहाई घिनौनी हरकत करार दिया। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदार मौलाना सैयद इकरामुद्दीन साहब, जो कि आरमूर के ख़त्म नबूवत के आरमूर हल्के के ज़िम्मेदार है, उनको एक फ़ोन नंबर से, जो कि नंबर 7207882518 है, ये नंबर से उनको बहुत ही वाहियात किस्म के मैसेजेस और इसी तरह उनको मारने की धमकी वगैरह मिली है। वो आरमूर हल्के में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी दरख्वास्त दी है। आज यहाँ पर ख़त्म नबूवत ज़िले के ज़िम्मेदार अहबाब के ज़रिए से CP साहब के पास आए थे कि दरख्वास्त देने की ये जो शख्स है वो जो भी है उसको जो भी शिकायत थी, अगर मौलाना इकराम साहब से उनको कोई एतराज़ था तो उनका ज़िले का दफ्तर जामे मस्जिद में मौजूद है। हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब दामद बरकातहुम उसके ज़िम्मेदार है। आप चाहते तो मुफ्ती साहब के पास आकर दरख्वास्त देते। ये इंतहाई घिनौना अमल और ये घटिया हरकत है कि फ़ोन के ज़रिए से रातों में रात बेरात उनको जान से मारने की धमकी और उनके घर वालों के साथ बदतमीज़ी वाले गुफ्तगू, उसमें चैटिंग्स है पूरे, और वो पूरे स्क्रीनशॉट निकाल कर CP साहब को दिए हैं ताकि उन कौन है वो शख्स जो इस तरह की बेहुदा हरकत कर रहा है उसके ऊपर क़ानूनी कार्रवाई की जाए और उसकी निशानदही की जाए। और हम वो नौजवान या जो भी शख्स है उससे भी ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के बेहुदा अमल छोड़ दो। ये आपके लिए, दीन और दुनिया दोनों के लिए आपके लिए नुकसान की चीज़ है। आपको अगर कोई शिकायत है कहीं पर भी तो उसके जो ज़िले के ज़िम्मेदार रहते उनसे आके शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ना कि इन बुज़ुर्गों को और ये खिदमत दीन के खुद्दाम को इस तरह की तकलीफ़ देना चाहिए। ये समाज के लिए बहुत बुरी बात है और दीनी खुद्दाम को तकलीफ़ देना ये इनके लिए, इनकी दुनिया और आखिरत के ख़राबी का सबब हो सकता है।
اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ان کو بھی کسی بھی قسم کی قانونی کشاکش کا وہ شکار ہو. ہم ان کو سیدھے طور پر اس طرح کے برے عمل سے معافی چاہنے کے لیے کہتے ہیں. اب چونکہ وہ سامنے نہیں آ رہے, فون اٹھا بھی نہیں رہے ہیں, اس لیے پولیس میں مجبوراً ان کے خلاف یہ درخواست دینی پڑی ہے. بھینسا ٹاؤن میں بس اسٹینڈ کے احاطے میں بنائے گئے اے ٹی ایم کو تباہ کرنے اور نقد سرقہ کرنے کی سارقوں کی ناکام کوشش. ہر وقت ہجوم رہنے والے بس اسٹینڈ پر ایسے واقعات رونما ہونے پر عوام میں خوف. پولیس نے مقدمہ درج کیا, تفتیش جاری ہے. نرمل ضلع کے بھینسا ٹاؤن کے بس اسٹینڈ کے احاطے میں عوام کی سہولت کے لیے انڈیا ون اے ٹی ایم سینٹر قائم کیا گیا. تاہم نامعلوم حملہ ان اے ٹی ایم کو نشانہ بنا رہے. انہوں نے اس اے ٹی ایم مشین کو تباہ کر دیا اور نقد کا سرقہ کرنے کی ناکام کوشش کی. اس واقعے میں اے ٹی ایم مشین سے کوئی نقدی چوری نہیں ہوئی. سارقوں نے اے ٹی ایم مشین کو تباہ کرنے کے لیے جو سامان لایا تھا وہ وہاں چھوڑ گئے. پولیس نے اطلاع ملنے پر تفتیش کا آغاز کیا. ہمیشہ ہجوم والے بس اسٹینڈ پر ایسے واقعات رونما ہونے پر عوام حیران ہے. دیوی روڈ علاقے کی دکانیں, جہاں نظام آباد شہر میں اہم کاروباری کمپلیکس واقع ہیں, تاجروں نے اپنی دکانیں بند کر کے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ون وے سے ان کے کاروبار متاثر ہو رہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ون وے کو ہٹایا جائے. نظام آباد شہر میں دیوی روڈ کے علاقے میں جہاں بڑے کاروباری کمپلیکس واقع ہیں, دکانیں بند کر دی گئی. تاجروں نے دکانیں بند کر کے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ون وے سے ان کے کاروبار متاثر ہو رہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ون وے کو فوری طور پر ہٹایا جائے. ٹریفک پولیس گزشتہ ایک ماہ سے قصبے کے دیوی روڈ علاقے میں ایک طرفہ راستہ نافذ کر رہی, جس کی وجہ سے منتظمین نے تشویش کا اظہار کیا کہ اس علاقے میں کاروبار نہیں چل رہے. انہوں نے اپنی دکانیں بند کر کے سڑک پر احتجاج کرتے ہوئے ون وے راستے کو ہٹانے کا مطالبہ کیا. اس کا علم ہونے پر ون ٹاؤن ایس ایچ او رگھوپتی نے تاجروں کو مشورہ دیا کہ وہ متعلقہ حکام کو عرضی پیش کرے. اس کے ساتھ ہی تاجروں نے نظام آباد ٹریفک اے سی پی مستان علی دستیاب نہ ہونے کی وجہ پولیس افسر کو عرضی پیش کی. بعد میں انہوں نے نظام آباد پولیس کمشنر سائی چیتنیا کو عرضی پیش کی, جس میں ان سے درخواست کی گئی کہ وہ دیوی روڈ پر ون وے کو ہٹائے اور اپنے کاروبار کو چلانے میں مدد کرے. بعد میں تاجروں نے پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ سے R&B گیسٹ ہاؤس میں ملاقات کی اور انہیں بھی عرضی پیش کی. اگرچہ ریاستی اسمبلی کونسل نے تلنگانہ میں بلدیاتی اداروں اور تعلیمی ملازمتوں میں BC کو 42% ریزرویشن فراہم کرنے والے بلوں کو منظور کیے ہوئے 6 ماہ ہو چکے, لیکن دونوں بلوں کو صدر نے منظور نہیں کیا. تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا کا بیان اور مطالبہ کیا کہ CM ریونت ریڈی سپریم کورٹ سے رجوع ہوں اور عرضی داخل کرے. تلنگانہ جاگرتی کے بانی اور ریاستی صدر کلوکنٹلا کویتا نے بنجارہ ہلز حیدرآباد میں واقع تلنگانہ جاگرتی دفتر میں منعقدہ میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی اسمبلی اور کونسل نے بلدیاتی اداروں میں BC کے لیے 42% سیاسی ریزرویشن کے ساتھ ساتھ تلنگانہ میں تعلیم اور ملازمتوں میں 42% ریزرویشن فراہم کرنے والے بلوں کو منظوری دیے ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان دونوں بلوں کو صدر نے منظور نہیں کیا. انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کہ ریونت ریڈی حکومت نے ان بلوں کو قانونی شکل دینے کے لیے مرکز پر دباؤ ڈالنے کی ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کی اور کہا کہ پنچایت راج ایکٹ 2018 میں ترمیم کرنے اور مقامی اداروں میں BC کے لیے ریزرویشن فراہم کرنے کا ترمیمی بل گورنر کے پاس زیر التوا ہے. کویتا نے کہا کہ ہائی کورٹ نے کانگریس حکومت کی جانب سے لائے گئے جیو نمبر 9 پر روک لگا دی ہے, جبکہ اسمبلی اور کونسل سے منظور شدہ بل صدر کے پاس زیر التوا ہے اور ترمیمی بل گورنر کے پاس زیر التوا ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں ہائی کورٹ کے حکم کی کاپی موصول ہوئی ہے. تلنگانہ حکومت کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع ہو کر اسمبلی اور کونسل سے منظور شدہ بلوں کو 6 ماہ تک کولڈ سٹوریج میں رکھنے کے لیے مرکزی حکومت اور صدر جمہوریہ کے خلاف قانونی جنگ لڑے. تلنگانہ جاگرتی صدر کلوکنٹلا کویتا نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ میں جلد از جلد ایک عرضی داخل کی جائے. PDSU ضلع سیکرٹری جے راجیشور نے کالجوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جو فیس کے لیے طلبہ کو سخت مشکلات کا باعث بن رہے اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ لڑکیوں کو بغیر دیکھے باہر کھڑا کر کے انہیں ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہے.
डीआईईओ को शहर में फीसों के लिए हिरासत करने वाले प्राइवेट कॉलेजों के खिलाफ पीडीएसयू कायदीन ने अर्जी पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए कायदीन ने कहा कि जिला निजामाबाद में चंद प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस कमाई के मकसद से काम कर रहे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दशहरे की तातीलात के बाद तलबा ने कॉलेजों को अपनी फीस अदा नहीं की और लड़कियों को देखे बगैर रात गए तक बाहर खड़ा करके उन्हें जहनी अजियत में मुब्तला कर रहे। उन्होंने कहा कि इंतजामिया के दबाव की वजह से हॉस्टल्स में तलबा खौफ की जिंदगी गुजार रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि प्राइवेट जूनियर कॉलेजों की इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो हर साल बगैर इजाजत के ब्रांचों को बढ़ा रहे और तलबा और उनके वालिदैन को धोखा दे रहे। इस प्रोग्राम में पीडीएसयू लीडरान देविका, निखिल, मनोज, साई किरण और దీగర్ भी मौजूद थे। అదేవిధంగా ఆల్ ఫోర్స్లో ఫీజుల కోసం విద్యార్థులను అనేక ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు, మానసిక ఇబ్బందులకు. దర్శనలు తర్వాత మీరందరూ కూడా మొత్తం ఫీజు చెల్లించాలని చెప్పేసి బయట ఈరోజు విద్యార్థులను నిలబెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. అదేవిధంగా ఎస్ఆర్కు, కాకతీయకు, ఆల్ ఫోర్స్కు వీళ్ళ బ్రాంచులలో ఏ వాటికి కూడా సరిగా ఈరోజు అనుమతులు లేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. 1-2 వాటికి పర్మిషన్ తీసుకొని మిగతా వాటికి ఈరోజు పర్మిషన్ తీసుకోకుండా ఈరోజు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులను ఈరోజు మోసం చేస్తున్నారు. వెంటనే వీరిపైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఈరోజు డిఐఓ గారికి పీడిఎస్ ఆధ్వర్యంలో వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు చర్యలు తీసుకోకపోతే రేపు కలెక్టర్ గారికి కూడా కలిసి విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు, అదేవిధంగా కళాశాలల అనుమతుల గురించి ఈరోజు వివరిస్తామని సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం. निर्मल जिला पुलिस ने शराब की दुकानों में चोरी का मामले का सुराग लगाया। मुलजिमीन जो चोरी शुदा शराब की बोतलें बैलेट शॉप में फरोख्त कर रहे थे को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया। भैंसा एएसपी अविनाश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निर्मल जिले की पुलिस ने शराब की दुकानों में चोरी के एक केस का सुराग लगाया। भैंसा एएसपी अविनाश कुमार ने बताया कि एक बैलेट शॉप में चोरी शुदा शराब की बोतलें फरोख्त करने वाले मुलजिमीन को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने वाक़ई के मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया। मुलजिमान को इस हद तक गिरफ्तार कर लिया गया। एएसपी अविनाश कुमार ने भैंसा टाउन में एएसपी ऑफिस में मीडिया के सामने इस केस की तफसीलात का इंकशाफ किया। रंजल मंडल के ताड़ बिलोली के रहने वाले विनोद ने अपने दोस्तों नवीन, दिलीप, रोहित, रोहन और एक और नौजवान के साथ मिलकर शराब की बोतलें चुराई थी। विनोद ने बताया कि वो गांव में बैलेट की दुकान चला रहा था और चोरी की शराब वहां फरोख्त होने का पता चला। एएसपी अविनाश कुमार ने इंकशाफ किया कि चोरी में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया। ఒక వైన్ షాప్ లో షటర్ లిఫ్టింగ్ చేసుకుని అక్కడ నుండి దొంగతనం చేయడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ 2,50,000 రూపీస్ కి ఐటమ్స్ అక్కడ నుండి దొంగతనం అయింది. తర్వాత తానూరులో క్రైమ్ నంబర్ 114 ఆఫ్ 2025 అక్కడ కూడా అదే విధంగా ఒక వైన్ షాప్ కి షటర్ లిఫ్టింగ్ చేసుకొని దొంగతనం చేయడం జరిగింది. అక్కడ నుండి సుమారు 80,000 వరకు ఐటమ్స్ పోయింది. సో టోటల్ 3.5 lakhs దొంగతనం జరిగినప్పుడు సిఐ ముధోల్ మల్లేష్ ప్లస్ ఎస్హెచ్ఓ ముధోల్ అండ్ ఎస్హెచ్ఓ తానూర్ ముగ్గురు ఒక టీం లాగా టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ ఫాలో చేసుకొని హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని అది డిటెక్ట్ చేశారు. సో మన టోటల్ 6 మందికి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మెయిన్ అక్యూజ్ యపరి వినోద్, అతను తాడ్ బిలోలి ఉంది మన రేంజల్ మండల్లో. అక్కడ ఒక బెల్ట్ షాప్ నడుస్తున్నారు. సో బెల్ట్ షాప్ కోసం ఇక్కడ భేసాలో ముదోల్ తానూరులో వచ్చి వైన్ షాప్ నుండి దొంగతనం చేసుకొని అదే బాటిల్స్ సొంత బెల్ట్ షాప్ ని అమ్మేశారు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ముదోల్లో ఒక 4-wheeler తోని వచ్చాడు, తానూరులో ఒక 2-wheeler తోని వచ్చాడు. సో ఇప్పుడు 2-wheeler ఆల్రెడీ సీజ్ చేయడం జరిగింది, మొబైల్ కూడా సీజర్ అయింది. ఇప్పుడు ఆయనకి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫ్రీజ్ చేయడానికి ఆల్రెడీ రిక్విజిషన్ పెట్టడం జరిగింది. ఫర్దర్ యాక్షన్ మేము తీసుకుంటున్నాము. సో ఇప్పుడు 6 మంది మన కస్టడీ ఉన్నారు. ఈ రోజు వాళ్ళకి మేము జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ కోసం కోర్టులో పంపిస్తున్నాం. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इंतखाबी नोटिफिकेशन के मुअत्तल होने के बाद अवामी मसाइल के हल के लिए इस पीर को दोबारा होगा प्रजवानी प्रोग्राम का इनेकाद। जिला कलेक्टर
बैलेट शॉप से शराब की बोतलें सरखा करते हुए फरोख्त करने वाले मुलजिमीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा रिमांड पर। भैंसा एएसपी अविनाश कुमार। देवी रोड इलाका जहां अहम कारोबारी कॉम्प्लेक्स है, वन वे की वजह कारोबार मुतासिर। ताजिरों ने दुकानें बंद करते हुए किया बड़े पैमाने पर एहतजाज, वन वे हटाने का मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।